अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल के ऊपर आगे क्या होने वाला है। और आप समझो कि ये चैनल जो है अभी हमारा एक ऐसे मोड़ पे आया है कि बड़ा नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तो इसमें मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि चंद आने वाले महीने या जो आगे कुछ टाइम है उसके अंदर मैं इस चैनल के ऊपर क्या अपलोड करूंगा और इसमें किस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैनल के हवाले से। ये मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था इससे 2-2.5 साल पहले, तो मेरा इरादा था कि बजट ट्रैवलिंग करूं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और आपने देखा कि मैंने एशिया, अफ्रीका और ख़ास तौर पे यूरोप जो है वो बजट ट्रैवलिंग की, वहाँ मैंने बैक पैकिंग वगैरह की, हॉस्टल के अंदर रहा और आपके साथ भी और सारा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक आम आदमी भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है वीज़ाज़ भी आप ले सकते हैं, मुश्किल ज़रूर है लेकिन ले सकते हैं। तो मैंने भी वही किया और सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आपने देखा मैंने काउच सर्फिंग वगैरह भी यूज़ किया, कोशिश की कि मुकम्मल बजट ट्रैवलिंग करूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है अभी तकरीबन 62 कंट्रीज़ में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे विज़िट कर चुका था। ये 2019 के अंदर, जब 2020 स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ कि मैंने टारगेट बनाया था कि 100 कंट्रीज़ हम कंप्लीट करें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 2020 के अंदर। लेकिन वही बात है कि आप सबको पता है कि ये कोविड आ गया, कोरोना वायरस जो है स्टार्ट हुआ। तो इस साल मैं गया था फरवरी के अंदर, अफ्रीका का ट्रिप मैंने किया, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका वगैरह। और वहाँ के बाद मैंने प्लान किया था मार्च के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई। तो सऊदी अरेबिया मेरा इरादा था जाने का, लेकिन हुआ ये कि अचानक जो है मेरे जाने से 2-3 दिन पहले फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई, एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो गई बंद। तो उसके बाद फिर जाना मुमकिन नहीं रहा और उसके बाद हम घर बैठ गए। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप मैंने ट्रैवलिंग की 2019 के अंदर। तकरीबन 25 कंट्रीज़ में 2019 के अंदर मैंने विज़िट की है और काफ़ी ट्रैवलिंग की। तो मैं तक भी गया था, अगर सच्ची बात बताऊं तो मैं काफ़ी तक गया था, इस चीज़ से फेड अप हो गया था। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर बंदा थक जाता है। क्योंकि हर मंथ जो है मेरा ट्रिप होता था इंटरनेशनल। तो ये बड़ा अच्छा टाइम था इस पे, जब घर में रहा और थोड़ा टाइम घर में स्पेंड किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो उसके बाद जो है फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि बजट ट्रैवलिंग तो मैंने बहुत की है, तो अभी कुछ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और मैंने फिर, चूँकि मुझे पता था कि आगे जो ये कोरोना वायरस की जो सिचुएशन मैंने दी कि पहले तो मैं सोच रहा था कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा, सारा कुछ दोबारा ओपन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी लंबा हो गया। जब मैंने देखा मार्च के अंदर स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन और ये जुलाई अगस्त तक तो बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नया करता हूँ, क्योंकि वही एक ही चीज़ बार बार करके तो फिर बंदा थोड़ा सा जो है ना वो बोर हो जाता है। अच्छा दोस्तों, अब आगे क्या होगा इस चैनल के ऊपर, आगे जो है मैं आपके साथ ये ट्रैवलिंग ही इसका मकसद रहेगा चैनल का। अभी जो मैंने तुर्की के हवाले से कुछ प्रॉपर्टी की वीडियोस जो है अपलोड की है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है नीचे कि आपका चैनल मैंने ट्रैवलिंग के हवाले से ज्वाइन किया था लेकिन आपने तो कोई और चीज़ शुरू कर दी है। बेसिकली इस चैनल का जो बुनियादी मकसद होगा वो ट्रैवलिंग ही रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आते रहेंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरा इरादा है कि इस चैनल के ऊपर वीडियोस तो मैं जारी रखूँगा, लेकिन अब मैं बजट ट्रैवलिंग की जगह थोड़ा सा लग्जरी और अच्छी जो ट्रैवलिंग है, एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग वो करूँगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि मैं ज़रा अच्छे जो है होटल्स के अंदर स्टे करूँगा और अच्छा जो है हो सकता है बिज़नेस क्लास के अंदर मैं सफ़र करूँ, अच्छी अच्छी जगहों पे स्टे करूँगा, अच्छी अच्छी जगहों को विज़िट करूँगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा बनिस्बत पिछले वाले की। पिछले वाले में ये था कि मैं बजट ट्रैवलिंग करता था, आपको पता है कि कम से कम के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग शामिल थी। वो मैंने की, बड़ा मज़ा आया उसके अंदर, मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कि आप लोगों के साथ वो शेयर कर चुका हूँ, तो अभी मैं इस साइड पे आऊँगा। दूसरा जो तुर्की के हवाले से बात है, अभी जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ जुलाई के अंदर, तो अभी भी सिर्फ एक ही कंट्री ओपन है टूरिज़म के लिए, तुर्की, और उसके अलावा यूके ओपन है। बाकी तकरीबन तमाम कंट्रीज़ जो है इस टाइम पे बंद है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। और तकरीबन जो 2020 है इसके अंदर कोई इम्कान नहीं है कि दूसरी जो कंट्रीज़ है या पूरी दुनिया जो है दोबारा ओपन हो जाएगी। कहने का मकसद ये कि वीज़े बंद हैं, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस दौरान में फिर मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, और नया क्या था, मैंने जब सोचा चारों तरफ देखा तो तुर्की जो है ओपन था और तुर्की में गया। तुर्की में 3-4 साल से आता जा रहा हूँ, लेकिन ये कि इस बार मेरा वहाँ पे जहन बना कि अब जो ये टाइम है 7-8 मंथ्स है, तो इसमें कुछ करने को है नहीं। तो मैंने कहा कि तुर्की में शिफ्ट हो जाता हूँ और वहाँ पे
ترکی کے اندر جو ہے میں ایکسپلور کروں گا پورا کا پورا ترکی بائی روڈ، اس کی مختلف چیزیں، تو یہ کہ کنٹینٹ بھی بناتے جائیں گے اور تھوڑا سا لائف بھی انٹرسٹنگ ہو جائے گی، تو اسی لیے جو ہے میں آپ کے ساتھ ترکی کی ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں۔ اب ترکی سے جو آنے والی ویڈیوز ہے زیادہ تر وہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہوگی، یہ تو پراپرٹی وغیرہ کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ اس لیے کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، تو میں نے کہا آپ نے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہے تو ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر لوں، اور دوسری بات یہ کہ میں وہاں پر کسی ٹرسٹڈ جو ہے نا ایجنسی کے ساتھ جو ہے نا وہ پارٹنرشپ بھی کرنا چاہ رہا ہوں، میری بات چل رہی ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے ہیں پراپرٹی کے لین دین کے اندر جو پروسیس ہے جس سے میں گزرا ہوں، میں نے دیکھا تو میں نے کہا کیوں لوگ اس سے گزرے، یہ ون ون ہے نا، مطلب دونوں کے لیے، لوگوں کو اچھی سروس ملے، ان کے پیسے صحیح جگہ پہ لگے اور ان کو نقصان نہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو، تو یہ ون ون ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ترکی کے حوالے سے زیادہ تر جو کنٹینٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ترکی کے جو ٹورزم کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے، کلچر اور وہاں پہ کیا کچھ ہے اس سے زیادہ تر جو ہے ویڈیوز ہوگی، تو یہ آپ سمجھو کہ اس طرح کا پروجیکٹ ہے ایک کہ جس میں ہم لوگ ایک ٹائم ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا کور کریں گے اور ٹائم ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مارچ اپریل 2021 تک مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی خاص جو ہے چیز اوپن ہو جائے گی دنیا کے اندر، یعنی کہ ویزا وغیرہ اوپن نہیں ہوں گے، زیادہ تر جگہیں بند ہوگی، حتیٰ کہ جو تائی لینڈ، ملیشیا وغیرہ ہیں وہ بھی بند ہیں۔ فائنلی دوستو اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ میرا جو یہ چینل ہے اس کا بنیادی مقصد ٹریولنگ ہی رہے گا، کیونکہ ابھی بہت سارے ڈیسٹینیشنز باقی ہیں، یورپ کے اندر بہت سی جگہیں باقی ہے، ساؤتھ امریکہ باقی ہے، آسٹریلیا باقی ہیں، اور یہ نارتھ افریقہ کے اندر کافی ساری جگہیں ہیں، تو یہ ساری کور کرنی ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں گے کہ یہ وائرس وغیرہ کا چکر ختم ہو جائے، ساری ٹریولنگ دوبارہ شروع ہو جائے اور پھر جو ہے ہم جا کے یہ وزٹ کریں، لیکن تھوڑا ڈفرینٹ سٹائل سے کریں گے، یہ نہیں کہ بجٹ ٹریولنگ نہیں کریں گے، بجٹ بھی ساتھ میں رہے گا، لیکن کوشش میری یہ رہے گی کہ آپ کے ساتھ میں ہوٹلنگ، اچھی ہوٹلنگ کروں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تھوڑا سا ایک اچھا ایکسپیرینس، ایک لگژری ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ بجٹ ٹریولنگ تو میں نے آلریڈی بہت کر لی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، تو اس کا بنیادی مقصد ٹریولنگ رہے گا، لیکن ابھی جو ہے میں کوشش کروں گا کہ ترکی کیونکہ اوپن ہے ٹورزم کے لیے اور وہاں پہ میں جا بھی رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ میں زیادہ تر کور کروں گا مختلف ویڈیوز کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جگہ پہ وزٹ کریں گے، تو آپ سپورٹ کرتے رہیے گا اور اس چینل کو جو ہے دیکھتے رہیے گا، اور بہت ہی میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی انٹرسٹنگ کنٹینٹ جو ہے آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا یہ جو ہے بڑا ضروری ہے آپ کو بتانا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ ویسے میں بیلنس رکھوں گا، یہ جو پراپرٹی وغیرہ کی ویڈیوز ہے یہ چند ایک رہ گئی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر ٹریولنگ کی ویڈیوز رہے گی، تو چینل کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ لوگ نہ بھاگ جائے جو ٹریولنگ کے لیے جنہوں نے چینل کو جوائن کیا ہے اور جو ٹریولنگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، تو بہت انٹرسٹنگ جو ہے ٹریولنگ کی ویڈیوز آئیں گی، اور تھینک یو ویری مچ جو آپ نے سپورٹ کیا اس چینل کو، اور ابھی یہ ویڈیو بھی واچ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، تو پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تھینک یو اینڈ بائے۔